अस्सलाम वालेकुम क्लास। खैरियत से हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे आप लोग। हमने लास्ट टाइम जो लेसन डिस्कस करना स्टार्ट किया था पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड रिटन बाय लियाकत अली खान साहब, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था उसका इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमने आपको एक और लेक्चर फॉरवर्ड किया था जिसका नाम था रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। देन उसके बाद हमने अगेन एक और लेक्चर फॉरवर्ड किया था आपको, नाम था रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वही लेसन है, मजीद उसे कुछ पैराज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। सही है जी। तो जिस तरह लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स, तो इस दफ़ा भी हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड रिटन बाय लियाकत अली खान साहब। हमने गुज़िश्ता क्लासेस में काफ़ी सारी जो है वो स्लाइड डिस्कस की थी, जिसमें आप देख सकते हैं आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसी स्लाइड का हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। यानी आपको याद होगा हमने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया था, फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 थी, फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 थी, और आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं आपसे वो एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, ये जो तमाम जो स्लाइड्स अभी आपको फिलहाल नज़र आ रही हैं, ये चैप्टर नंबर पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड की स्लाइड्स हैं। पेज नंबर 44 पर हमने ये तमाम स्लाइड्स जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम आपको दिखाएं मज़ीद आगे की स्लाइड्स, हम डायरेक्ट आप काम करते हैं, हम अपने मेन टॉपिक वाली स्लाइड्स की तरफ आते हैं, चूँकि जो हमने पढ़ ली हैं वो तो हमने पढ़ ली है। आज जो नई स्लाइड्स हैं उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। चले जी, आज बिल्कुल अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जो आज स्लाइड हमने डिस्कस करनी है आपके सामने मौजूद है, पेज नंबर 45, चैप्टर का नाम द इंग्लिश लैंग्वेज, पैराग्राफ नंबर पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यस सॉरी, अगर गलती से गलत निकल गया हो तो ठीक है ना। सही है जी। तो चैप्टर हमारा है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और पेज नंबर पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड, पेज नंबर 45, थर्ड पैरा है, सही है ना। और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, पेज नंबर 45 का फर्स्ट और सेकंड पैरा हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पैरा। देखें क्या लिखते हैं। लियाकत अली खान साहब अपनी स्पीच में ही हैं, और गुज़िश्ता क्लासेस में भी हमने उनके स्पीचेस के हवाले से बात की थी, और जो जो उन्होंने डिस्कस किया वो हमने आपको बताया था। जिस तरह से उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया, जिस तरह फिर उन्होंने लास्ट टाइम डेमोक्रेसी की बातें की। आज पेज नंबर 45 पर थर्ड पैरा में लियाकत अली खान साहब के लिखते हैं, देखते हैं। कहते हैं इट वॉज नॉट मेयरली अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। यानी आपको याद होगा जब पाकिस्तान बनाया गया था तो दुनिया ने ये पॉइंट आउट किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है वो मजहबी बुनियाद पर बनाया गया है, फ़िरका वारियत की बुनियाद पर बनाया गया है, और डिफरेंट लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, कंट्रीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो लियाकत अली खान साहब ने अपनी स्पीच के अंदर एक पैराग्राफ इस मज़हब के ऊपर भी उन्होंने शामिल किया, और लियाकत अली खान साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि इट वाज नॉट मेयरली अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। उन्होंने कहा भाई हमें किसी के मज़हब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हमें किसी मज़हबी डिफरेंस का कोई मामला नहीं था। भाई ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम जाने, हमारा अल्लाह जाने, ठीक है ना। अगर कोई किसी और रिलीजियस से बिलोंग करता है तो वो जाने, बाकी आखिर में लौट के तो अल्लाह के पास ही जाना है, ठीक है ना। तो लियाकत अली खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि इट वाज नॉट मेयरली अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। उन्होंने कहा भाई हमें किसी के मज़हब से या किसी को हमारे मज़हब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमारे दरमियान कोई मजहबी रिलीजियस का सवाल नहीं था। एज दैट फ्रेज इज जनरली अंडरस्टूड, कह रहे जैसा कि लोग नॉर्मली यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना वो जो है इसी बुनियाद पर बनाया गया है। तो देखें जी, किस तरीके से लियाकत अली खान साहब ने लोगों का जो गलत कॉन्सेप्ट था उसको उस भरे महफिल के अंदर, उस भरे मजमे के अंदर उन्होंने क्लियर किया। और लियाकत अली खान साहब ने देखिए पहली लाइन में लिख दिया कि इट वाज नॉट मेयरली अ रिलीजियस डिफरेंस, क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। यानी उन्होंने कहा भाई कि मजहब का कोई इशू नहीं था, जो जिस भी मजहब से बिलोंग करता है वो करता रहे, हमें क्या एतराज़ है। एज दैट फ्रेज इज जनरली अंडरस्टूड, लेकिन दुनिया यही समझती थी कि शायद पाकिस्तान बनाने की वजह जो है ना मजहबी फ़िरका वारियत है या मजहबी डिफरेंसेस हैं। तो लियाकत अली खान साहब कहते हैं इट वाज नॉट मेयरली दैट वेयर एज द मुस्लिम्स वर मोनोथिसिस, और कह रहे हैं भाई इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, मुसलमान बेसिकली कौन है, मुसलमान थे मोनोथिसिस्ट। मोनोथिसिस्ट का मतलब क्या होता है, एक अल्लाह को मानने वाले। मोनो मीन्स वन,
یعنی مسلمان، ہم جو مسلمان ہیں ہم تو صرف اللہ کو مانتے، ایک اللہ کو مانتے ہیں، جبکہ جو ہندوز تھے دا ہندوز ور پولیتھسسٹ، کیونکہ جو ہندوز تھے وہ کئی اللہ تعالیٰ معاف کرے بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ. اور دیٹ دا مسلمس بلیوڈ ان پروفٹ آف عربیہ اینڈ ان کرسٹ اینڈ دا پروفٹس آف اولڈ ٹیسٹیمنٹ. اور پھر کہا گیا کہ مسلمان چونکہ پروفٹس آف عربیہ یعنی کہ عرب کے پیغمبروں پر بلیو کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے، انبیاء کرام بھیجے، ان پر بلیو کرتے تھے. اینڈ کرس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بلیو کرتے تھے. اینڈ پروفٹس آف اولڈ ٹیسٹیمنٹ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو انجیل ہے جس کو بائبل کہا جاتا ہے، صحیح نا، اس میں بھی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، جو پرانی جو کتاب ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل بھی اپنی ریئل حالت میں نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو پرانی اولڈ ٹیسٹیمنٹ تھی اس میں بھی جتنے بھی پروفٹس کا ذکر کیا گیا ہے، صحیح ہے نا، تو ہم اس پر بھی بلیو رکھتے ہیں، ہم مسلمان اس کو بھی مانتے ہیں، ہم تو تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لیاقت علی خان صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ ہندوز ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور وہ کہیں اور جو ہے معاملات کرتے ہیں، اس طریقے سے مسلمان جو ہے نا وہ انبیاء کرام پر بلیو کرتے ہیں جبکہ ہندوز بلیو نہیں کرتے. دیکھو لکھا ہوا بھی ہے ویئر از دا ہندوز ڈڈ ناٹ. تو پھر لکھتے ہیں کیا، the differences were even more pervasive than this. یعنی لیاقت علی خان صاحب نے کہا کہ ہمارے درمیان جو مسئلے مسائل تھے، جو ڈفرینسز تھے، وہ مذہب سے بھی اونچے تھے، مذہب سے بھی بڑے تھے. اور وہ کیا تھے؟ and created maladjustment between the two people in almost every situation of their daily life. اور ہمارے درمیان صرف مذہبی فرق نہیں تھا، ہمارے درمیان صرف ریلیجس فرق نہیں تھا، بلکہ ہمارے درمیان جو ہے معاشرتی فرق بھی تھا، معاشی فرق بھی تھا، صحیح نا، انصاف کا فرق بھی تھا، ہزاروں قسم کے کہہ لیں فرق موجود تھے. صحیح. تو لیاقت علی خان صاحب نے کہا صرف اس بات کو ٹارگٹ نہ کیا جائے کہ مسلمان جو ہے چونکہ مسلمز ہیں اور انہوں نے مسلمان ہونے کی بنا پر جو ہے پاکستان بنایا، صحیح نا. اور آپ جانتے بھی ہیں، آپ کو یاد ہوگا فرسٹ ٹائم آپ نے ایک لیسن پڑھا تھا پاکستان دا ماڈرن ورلڈ، جس میں جب پاکستان زندہ باد آپ نے لیسن پڑھا تھا، صحیح نا، تو اس میں بھی دیکھیں قائد اعظم کی پہلی اسپیچ کیا تھی پاکستان بننے کے بعد؟ انہوں نے کہا تھا یو آل آر دا سٹیزن آف ایکول، یو آل آر دا ایکول سٹیزن آف پاکستان. یعنی قائد اعظم نے سب سے پہلی بات کیا کر دی تھی کہ تمام جو لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمز ہیں، چاہے نان مسلم ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، وہ تمام لوگ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، پاکستان کے اسٹیٹ کے اندر سارے ایکول سٹیزن ہیں، سب کے ایکول رائٹس ہیں. تو وہی سیم بات جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے مذہب کی بنیاد پر پاکستان نہیں بنایا، اور صرف مذہبی بنیاد نہیں تھا بلکہ اور بھی بہت سارے معاملات تھے، بہت ساری پریشانیاں تھیں، بہت سارے ڈفرینسز تھے جن کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ پاکستان بنایا. اور اگر وہ نہیں بنتا پاکستان تو میلاجسٹمنٹ بٹوین دا ٹو پیپل ان آلموسٹ ایوری سچویشن آف دیئر لائف، تو ہماری زندگی کے ہر مقام پر ہمیں اس طرح کی لاچارگیوں کا اور میلاجسٹمنٹ کا اور ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے تھے اس معاشرے میں ہمارا اسلامی شریعہ جو ہے وہ فالو نہیں ہوتا تھا. جیسے اگر آپ ابھی بھی انڈیا کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں تو ہندوستان کے اندر ان کی عدالتوں میں کیس چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی مسلمان 3 طلاق کیوں دیتے ہیں. اب سوال یہ بھائی مسلمان 3 طلاق دیتے نہیں دیتے، یہ تو ہماری شریعت کا مسئلہ ہے نا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مسئلہ ہے نا، جو انہوں نے ہمیں بتایا، صحیح نا، جو انہوں نے ہمیں آرڈر دیا ہم تو ویسے چلیں گے. تو انڈیا کے کہہ لیں کہ جو کورٹس ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ بھائی مسلمان جو ہے نا اگر اب 3 طلاقیں دے بھی دیں گے تو پھر بھی طلاق نہیں ہوگی، مطلب وہ اپنا یہ وہ معاملہ وہ عدالت میں لے کے چلے گئے. تو سوال وہی ہے، وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں کہ بھائی مسلمانوں جو مسلمان جو فالو کرتے ہیں وہ شریعت فالو کرتے ہیں، صحیح ہے نا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قانون میں آپ کے ڈفرینٹ ہے لیکن شریعت میں الگ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں لیاقت علی خان صاحب نے بتایا کہ بھائی دیکھیں یہ بہت سارے معاملات میں فرق ہے. جیسے کہ اب ون بائی ون انہوں نے ڈفرینسز گنوانے شروع کرے. انہوں نے کہا دا ہندوز بلیوڈ ان اے کاسٹ سسٹم. ہندوز بلیو کرتے ہیں کس میں؟ کاسٹ سسٹم میں. کاسٹ کا مطلب بھائی دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے یا ہمارے درمیان میں یا ہمارے برابر میں کوئی بہت اعلیٰ افسر کھڑا ہوا ہو یا کوئی بہت ہی نچلا غریب انسان کھڑا ہوا ہو، چاہے کوئی ریڑھی والا کھڑا ہوا ہو، لیکن جب انسان مسجد میں آتا ہے، جب صف میں آ کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امیر لوگوں کے لیے مسجد الگ ہے، غریب لوگوں کے لیے مسجد الگ ہے. جی نہیں، جب انسان مسجد میں آتا ہے تو مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، صحیح نا، بندہ امیر ہو یا غریب ہو، سارے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہ چیز ہندوازم میں شاید نہیں ہے،
کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے ہاں تو وہ کاسٹ سسٹم ہے کہ جو برہمنز جو ہوتے ہیں ان کے اپر لیول کے، وہ جو ہے ان کے لیے ان کی عبادت گاہیں بھی الگ ہوتی ہیں، جو ریلیجس بک وہ پڑھ سکتے ہیں وہ کوئی نچلی ذات کا بندہ نہیں پڑھ سکتا، یہاں تک کہ وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں کہ کوئی انفیریئر بندہ، کوئی کم ذات کا بندہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتا، کھانا دور کی بات ان کے ساتھ برابر میں بیٹھ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا خان صاحب نے کہا بھائی پہلا مسئلہ کیا تھا، دا ہندوز بلیوڈ ان کاسٹ سسٹم، ہندو بلیو کرتے تھے کاسٹ سسٹم میں، وچ میڈ اٹ اے سن فار دوز ایٹ دا ٹاپ آف ہیرارکی ٹو ایٹ ود سو کالڈ لوور ہیومن بینگس، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوز جو ہیں وہ گناہ سمجھتے تھے، سن سمجھتے تھے، کس چیز کو؟ دوز ایٹ دا ٹاپ آف ہیرارکی، یعنی جو اپر لیول کے لوگ ہوتے تھے وہ غریب لوگوں کے ساتھ ٹو ایٹ ود دا سو کالڈ لوور ہیومن بینگس، یعنی لوور ہیومن بینگس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو بھی وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ گناہ سمجھتے تھے، حالانکہ الحمدللہ اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ آپ ایک فقیر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، آپ ایک غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، صحیح نا؟ لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تو لیاقت خان صاحب نے پہلا پوائنٹ کا ڈسکس کیا کہ بھائی ہندوز بلیو کرتے ہیں کاسٹ سسٹم میں، اور وہ تو گناہ سمجھتے ہیں، اپنے سے لوور کاسٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کو بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ایون ٹو ٹچ دیم، ان سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے۔ دا مسلم بلیوڈ دا مسلمز بلیوڈ ان دا ایکویلٹی آف آل مین، جبکہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے کہ ایکویلٹی آف آل مین، تمام انسانوں سے برابر رہو، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب کے ساتھ ایکویلٹی کرنی ہے، سب کے ساتھ برابری کرنی ہے، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، صحیح ہے نا؟ اور کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی انفیریئر نہیں ہے، اگر کوئی سپیریئر ہے تو وہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے جی؟ پھر کیا لکھتے ہیں؟ ریگارڈنگ ان دا priesthood as unnecessary and the negation of the bond which exists between God and each of his creatures، اور تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی پریسٹ کی، کسی مذہبی پیشوا کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے اللہ کے سامنے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ آمنے سامنے۔ تو لاجک کیا ہے؟ تو لیاقت خان صاحب نے کہا بھائی ریگارڈنگ ان دا priesthood unnecessary and the nation negation of the bond which exists between God and each of his creature، یعنی کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ اور ان کا درمیان کا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں آپ نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر کیا لکھتے ہیں؟ their economic outlooks were also very different، یعنی کہا جا رہا ہے لیاقت علی خان صاحب نے کہا بھائی ان کا جو معاشرتی طرز عمل ہے، یعنی ان کا جو معاشی نظام ہے وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہے، صحیح نا؟ اور ڈفرینٹ کس طریقے سے؟ ظاہر سی بات ہے ہندوز جو ہے وہ سود لیتے ہیں، سود پہ لین دین کرتے ہیں، صحیح نا؟ جس کو بیاج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ اسلام کے اندر اللہ پاک نے سود کے بارے میں فرمایا کہ جس نے آپس میں سود کا لین دین کیا تو وہ مجھ سے یعنی اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سود کے بارے میں اللہ پاک نے کتنی سختی فرمائی ہے، لیکن ہندوازم کے اندر جو ہے وہ سود لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے جی؟ آگے لکھتے ہیں کیا؟ دا مسلمس بلیوڈ ان دا رائٹ آف پرائیویٹ اونرشپ فار ایوری ون، اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا اونرشپ ہو سکتا ہے، پرائیویٹ اونرشپ رکھ سکتا ہے، مالکانہ حقوق ہو سکتے ہیں، ویدر مین اور وومین، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ آدمی ہے، وہ اپنا کوئی بزنس کر سکتے ہیں، اپنی پراپرٹی بنا سکتے ہیں، اپنے ذاتی معاملہ چلا سکتے ہیں، صحیح نا؟ پھر لکھا ہوا ہے کیا؟ اینڈ ہیڈ لاز انہیریٹنس اینڈ اکنامک انسٹیٹیوشن، جبکہ مسلمانوں کے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ لا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی چیز انہیریٹ ہوتی ہے ہمارے پیرنٹس کی طرف سے، اس میں تمام لوگ، تمام اولادیں حصے دار ہوتی ہیں، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے چاہے کوئی بھی ہے، لیکن ہندوازم کے اندر ایسا نہیں ہے، which unlike those of the Hindus were designed to promote the distribution of wealth and discourage vast unearned accumulation۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ which unlike those of the Hindus، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہندوز جو ہے وہ اس طرح سے ہیں were designed to promote the distribution of wealth and discourage vast unearned accumulation، یعنی جیسے ہمارے ہاں جیسے وہ ہے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ دینا ہے، صحیح نا؟ کہ جو آپ کا پیسہ ہے جو آپ کے پاس اضافی ہے، جو آپ کے پاس استعمال کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں، صحیح نا؟ غریبوں پہ خرچ کریں، جبکہ ہندوازم میں شاید ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے مال میں سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایسا سسٹم پروموٹ کرا دیا گیا ہے کہ ہے نا اس میں خواتین کے رائٹس نہیں ہیں،
या यूं कह लें कि खवातीन को प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाता। तो मतलब ये सारी बातें लियाकत अली खान साहब डिस्कस की। उन्होंने कहा भाई देखो सिर्फ मजहब जो है वो मसला नहीं था, बल्कि मजहब के साथ साथ और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे जिनकी वजह से हमारा साथ रहना, साथ चलना जो है वो तकरीबन क्या था, नामुमकिन था। ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अगले पैरा की तरफ, तो देखते हैं जी नेक्स्ट पैरा कौन सा है। देखिए जी, अगला पैरा जो है वो पैरा नंबर 4 है, जिसमें पेज नंबर 45 पर पैरा नंबर 4 है। लेसन वही हमारा चल रहा है, पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड, रिटन बाय लियाकत अली खान साहब। अब लियाकत अली खान साहब इस 4th पैरा में एक और बात करते हैं। कहते हैं बट सिंस द हिंदूज वर मच लार्जर इन नंबर। कह रहे हैं जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब ब्रिटिश इंडिया था, जब इंडिया पर बरतानिया कब्जा था, तो उस वक्त भी क्या थे, हिंदूज वर मच लार्जर इन नंबर। हिंदूज की मेजोरिटी ज्यादा थी, क्वांटिटी ज्यादा थी। द मुस्लिम्स फियर्ड दैट। तो हिंदुओं की इतनी बड़ी तादाद देखते हुए, हमने लास्ट टाइम को बताया भी था कि मुसलमान जो थे वो 100 मिलियन थे, जबकि हिंदूज जो थे वो तकरीबन 300 मिलियन थे। तो लियाकत अली खान साहब लिखते हैं चूंकि मुसलमान माइनॉरिटी में थे, कम तादाद में थे, मुस्लिम मेजोरिटी में थे, मच लार्जर नंबर में थे, तो कहते हैं मुस्लिम्स फियर्ड दैट, मुसलमानों को ये डर था कि अंडर देयर डोमिनेशन, कि अगर हम हिंदुओं के डोमिनेशन में रहे, हिंदुओं के कब्जे में रहे, हिंदुओं के कंट्रोल में रहे, हिंदुओं के जेर असर गवर्नमेंट में रहे, तो कहते हैं द कल्चर ऑफ द मुस्लिम वुड सफर अ ग्रेट सेटबैक। तो इससे क्या होने लगा था कि मुसलमानों का जो कल्चर था, मुसलमानों का जो ट्रेडिशन, रस्म रिवाज, तौर तरीके, उनको क्या होने वाला था, वुड सफर अ ग्रेट सेटबैक, हमें बहुत धचका लगने वाला था, बहुत नुकसान पड़ने वाला था। एंड वुड परहैप्स बी टोटली इक्लिप्स, और हमें ऐसा लगता था कि शायद हमारा मुआशरा, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन सब कुछ क्या हो जाएंगे, टोटली इक्लिप्स, यानी कि बिल्कुल छुप जाएंगे। सही ना, जैसे सूरज गिरहन हो जाता है, चांद गिरहन हो जाता है, तो सूरज आ जाता है चांद के आगे, चांद आ जाता है सूरज के आगे, तो दूसरी चीज की जो रोशनी है वो खत्म हो जाती है। तो हमें भी ऐसे लगा था कि अगर 300 मिलियन हिंदूज हुए तो 100 मिलियन मुस्लिम जो है उनका सामना नहीं कर सकते, और हम जो है वो उनके दरमियान में क्या हो जाएंगे, पीस दिए जाएंगे। फर्दर मोर इन अ कंट्री विच वॉज ऑन द होल बैकवर्ड, और प्लस हम ये जानते थे in a country which was on the whole backward, the Muslims economically and industrially were even more backward. आप जानते हैं कि पहली बात तो ये पूरा हिंदुस्तान ही जो है वो देखा जाए तो बैकवर्ड था। बैकवर्ड से मुराद काफी जाहिर से बात है, गुर्बत थी, तालीम नहीं थी, इतना कोई खास हिसाब किताब नहीं था। अच्छा, ये तो पूरे हिंदुस्तान का हाल था। इसके अलावा अगर मुसलमानों के हाल की बात करें, द मुस्लिम्स इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली वर इवन मोर बैकवर्ड। मुसलमान जो थे वो दूसरे हिंदुओं के मुकाबले में वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थे। ना हमारी इकोनॉमिकली कोई सिचुएशन थी, ना कोई हालत थी, ना कोई इंडस्ट्रीज थी हमारे पास, ना कोई बिजनेस था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, यानी बदतरीन हालत में थे मुसलमान। तो कह रहे हैं इट सीम सर्टेन टू देम दैट, तो फिर इन सारी बातों को देखकर ऐसा लगने लगा एज एन अनअल्टरेबल एंड परपेचुअल माइनॉरिटी, कि कहीं मुसलमानों को क्या ना बना दिया जाए, माइनॉरिटी ना बना दिया जाए, अकलियत ना बना दिया जाए, सही ना, एन अनअल्टरेबल। और अगर ऐसा हो गया तो हम कभी भी जिंदगी में अपनी हालत को अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, हम अनअल्टरेबल हो जाएंगे। तो कह रहे हैं देयर इकोनॉमिक पोजीशन वुड ग्रो इवन वर्स, और अगर हम चले जाते हिंदुओं के तसल्लुत में, उनके कब्जे में, उनके कंट्रोल में, उनकी डोमिनेशन में, तो कह रहे हैं देयर इकोनॉमिक पोजीशन, मुसलमानों की जो मुआशी हालत थी, वुड ग्रो इवन वर्स, तो मुसलमानों की मुआशी हालत और बदतरीन होती चली जाती। दस टू द मुस्लिम्स इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर उस मुल्क के उस हिस्से में रहने वाले मुसलमानों ने क्या कहा, उन्होंने कहा फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल मीन प्रैक्टिकली नथिंग। उन्होंने कहा सिर्फ बरतानिया से आजादी मिलना हमारे लिए आजादी नहीं है, अनलेस इट मीन फ्रीडम फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजोरिटी ऑल्सो। उन्होंने कहा आजादी का मतलब यह है कि हम अंग्रेजों की आजादी के साथ साथ हमें हिंदू मेजोरिटी से भी आजादी मिलनी चाहिए, वो हमारे लिए असल आजादी का मतलब होगा। तो होपफुली आपको ये वाला पैराग्राफ भी समझ में आया होगा लाजमी। चलिए जी, ये वाला तो पैराग्राफ ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट पैरा की तरफ। तो देखिए जी,
अब हम आ गए पेज नंबर 46 पर, फर्स्ट पैराग्राफ है। और गुज़िश्ता सारी बातें बताने के बाद लियाकत अली खान साहब कहते हैं इट वाज फॉर दीज रीजंस। वो कहते हैं कि जो सारी बातें हमने आपको बताई है कि मजहबी मामलात भी थे, कल्चरल भी थे, इकोनॉमिकल भी थे, मुआशी भी थे, मुआशरती भी थे, बहुत सारे मामला थे। तो कह रहे हैं ये तमाम रीजंस थे दैट दे आस्क फॉर अ कंट्री ऑफ देयर ओन। तो इन्हीं सारी वजूहात की बिना पर मुसलमानों ने क्या किया, उन्होंने अलहदा वतन का मुतालबा किया। द डिमांड वॉज नॉट सो अनरीजनेबल। कहते हैं पाकिस्तान की जो हमने डिमांड की थी वो कोई इतनी अनरीजनेबल या इतनी फजूल डिमांड नहीं थी एज इट वॉज मेड आउट टू बी बाय सम पीपल एट द टाइम। जितना हमारी डिमांड का मजाक उड़ाया गया, सही ना। और पता है मजाक उड़ाने वालों में गैर तो थे, साथ में अपने भी थे, यानी मुस्लिम्स भी थे उस दौर के, ठीक है ना, जो शायद पाकिस्तान बनने के फेवर में नहीं थे। तो लिखा जा रहा है द डिमांड वॉज नॉट सो अनरीजनेबल, यानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनाने की जो हमने डिमांड की थी वो कोई इतनी फजूल डिमांड नहीं थी एज इट वॉज मेड आउट टू बी बाय सम पीपल एट द टाइम। जो उस वक्त के कुछ लोगों ने मजाक बनाया था कि अच्छा पाकिस्तान चाहिए इनको, है बड़ा पाकिस्तान लेंगे। तो मतलब लॉजिक ये बताने की कि लियाकत अली खान साहब ने कहा हमारी वजह, हमारी कह लें डिमांड इतनी अनरीजनेबल नहीं थी जितना इसका मजाक उड़ाया गया था। वी बिलीव देन एंड वी बिलीव नाउ। हम तब भी ये बिलीव रखते थे, हम आज भी ये बिलीव रखते हैं दैट द डिमांड ऑफ द मुस्लिम इन ब्रिटेन इंडिया, के बरतानिया के हिंदुस्तान में जो हमारी डिमांड थी टू हैव अ सेपरेट स्टेट ऑफ देयर ओन वाज, हमारे अपने वतन की, अलहदा वतन की जो डिमांड थी, बोथ ऑन ह्यूमन एंड जियो पॉलिटिकल ग्राउंड। वो कहते हैं हमने इंसानियत की बुनियाद पर भी पाकिस्तान हासिल किया था और सियासी बुनियाद पर भी। यानी हमें नजर आ रहा था कि हमारे जो है इंसानी हुकूक भी पूरे नहीं किए जाएंगे और सियासी तौर पर भी हमें बैकवर्ड रखा जाएगा। तो कहते हैं अ वेरी रीजनेबल डिमांड। तो कहते हैं पाकिस्तान को बनाना हमारी इतनी अनरीजनेबल नहीं बल्कि बहुत रीजनेबल डिमांड थी। फिर लिखते हैं टू मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स इट मीन टू ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर जेन्युइन फ्रीडम, जेन्युइन सेल्फ गवर्नमेंट। तो कहा जाता है, लियाकत अली खान साहब ने कहा करोड़ों मुसलमानों के लिए, मिलियंस ऑफ पीपल के लिए, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स के लिए, इट मीन टू ओनली अपॉर्चुनिटी। वो मतलब सिर्फ क्या था कि हमें वो मौका चाहिए था, वो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी फॉर जेन्युइन फ्रीडम, जिसमें हमारी असल हकीकत में आजादी हो। कि ऐसा ना हो कि अंग्रेजों की गुलामी से निकल के हम हिंदू की गुलामी में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जेन्युइन फ्रीडम चाहिए थी हमें और जेन्युइन सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी, यानी जिसमें वाकई में गवर्नमेंट हमारे पास होती, हमें किसी के मरहूने मिन्नत ना होना पड़ता। फिर कहते हैं टू मिलियंस ऑफ हिंदूज इट गेव द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग देयर ओन कल्चर। लियाकत अली खान साहब कहते हैं ये डिमांड सिर्फ हमने अपने लिए नहीं की, बल्कि हमने कहा जो हमारे और 300 मिलियन हिंदूज हैं उनको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो भी क्या कर सके, अपने कल्चर को डेवलप कर सके, अपने मन मुताबिक जिंदगी गुजार सके। फिर कहते हैं अनट्रेमल्ड बाय द कांस्टेंट डिस्कंटेंट ऑफ अ लार्ज एंड अनमैनेजेबल माइनॉरिटी। और हम ये चाहते थे कि अनट्रेमल्ड बाय द कांस्टेंट डिस्कंटेंट, यानी हम नहीं चाहते थे कि वो जो हमेशा की तरह फजूल जो झगड़े थे, डिस्कंटेंट थे, वो कायम रहे ऑफ अ लार्ज एंड अनमैनेजेबल माइनॉरिटी। जाहिर सी बात है, अगर आप सोचें ना, जितनी बड़ी आवाम होगी, जितनी ज्यादा आवाम होगी, उनको मैनेज करना क्या होता है, उतना ही मुश्किल होता है। तो फिर मुसलमानों ने यही कहा कि भाई अगर 300 मिलियन हिंदूज होते, 100 मिलियन मुसलमान होते, तो 400 मिलियन लोगों को मैनेज करना वो बहुत मुश्किल हो जाता। और खास तौर पर मुसलमान जो कि एक बिल्कुल अलग तरह के लोग थे, तो कहते हैं मुसलमानों की जो तादाद थी वो माइनॉरिटी बन जाती और अनमैनेजेबल, यानी हमारा कोई पुरसाने हाल ना होता। तो कहते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्ल्ड पीस द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड कंपैरेटिवली होमोजेनियस स्टेट इंस्टेड ऑफ सिंगल uneasy and unwildly state with great strain and stresses within the body politics was the greatest contribution that could be made towards the creation of a stable new Asia। लियाकत अली खान साहब लिखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्ल्ड पीस, दुनिया चूंकि ये नजरिया रखती है कि दुनिया में अमन कायम हो, तो कहते हैं द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड कंपैरेटिवली होमोजेनियस स्टेट। तो फिर पाकिस्तान और भारत यानी दो कंट्रीज का वजूद में आना, इंडिपेंडेंटली वजूद में आना
और कंपैरेटिवली होमोजीनियस स्टेट। होमोजीनियस समझते हैं ना आप, कि इसमें कई तरह के, कई नस्लों के, कई मजाहिब के लोग एक जगह पर आबाद थे, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल अनईजी एंड अनवीरली स्टेट। और कहते हैं अगर हम सारे एक ही जगह पर रह जाते तो फिर क्या हो जाता, मैनेज करना और मुश्किल हो जाता, और हमारा स्टेट, हमारा मुल्क, हमारी रियासत कैसी हो जाती है, अनईजी हो जाती है और अनवाइडली हो जाती है। यानी कहने का मकसद ये है कि अजीब हालात हो जाते हैं, विद ग्रेट स्ट्रेन एंड स्ट्रेसेस, बहुत मुश्किलात हो जाती है, परेशानियां हो जाती है, टेंशन हो जाती है विद इन द बॉडी पॉलिटिक्स। यानी सियासी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी, सकाफती तौर पर भी, वॉज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट कुड बी मेड टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ स्टेबल न्यू एशिया। तो कहते हैं एशिया को स्टेबल करने के लिए पाकिस्तान का वजूद जो है वो बहुत जरूरी था। और कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से दुनिया में बुराई नहीं हुई बल्कि भलाई हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सिर्फ एक हिंदुस्तान रहता, सही ना, और पाकिस्तान ना बनता और 400 मिलियन लोग एक ही जगह पर आबाद रहते, तो वहां पर डिस्कॉन्टेंटेड फसादात की वजह ज्यादा हो सकती थी, एज कंपेयर के मुसलमानों ने अपना रास्ता इख्तियार किया, अलग किया और उन्होंने अपना एक वतन बनाया। तो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बोझ कम ही तो हुआ ना भाई, अगर वहां रहते हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का बोझ कितना होता। अभी भी आप देख लें 128 करोड़ की आबादी को मैनेज कर रहे हैं वो, और आप देख सकते हैं वहां पे गुर्बत किस कदर ज्यादा है। यानी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में गुर्बत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हिंदुस्तान में गुर्बत है। ठीक है जी। दोबारा लियाकत अली खान साहब ने दुनिया को समझाने की कोशिश की कि देखो भाई पाकिस्तान बनने से ये जो हमारा एशिया का जो खित्ता है, जो ये हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है, ये और स्टेबल हो गया और मजबूत हो गया। We should be at least have his consolation that had Pakistan not been separated from the rest of British India। और फिर क्या कहा लियाकत अली खान साहब ने, कहा कि we should be at least have his consolation, हमें एटलीस्ट ये कह लें एजाज हासिल है, कंसोलेशन हासिल है, दैट हैड पाकिस्तान नॉट बीन सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कह रहे कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं रहा बल्कि उनसे सेपरेट हुआ। और कहते हैं कि वी शुड बी एटलीस्ट हैव हिज कंसोलेशन दैट हैड पाकिस्तान नॉट बीन सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी वो कहते हैं भाई हमने ना ब्रिटिश इंडिया तोड़ा, ना हमने इंडिया का इंडिया तोड़ा, बल्कि हमने तो वो इलाके अलग कराए जहां थे ही मुसलमान। तो कह रहे हमने तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। Far more serious and dangerous cracks would have appeared in South Asia, resulting in untold upheavals। वो कह रहे हाँ, अगर पाकिस्तान ना बनता, हिंदुस्तान में ही सारे लोग एक जगह पर आबाद रहते, तो यकीनन बहुत ज्यादा सीरियस किस्म के और खतरनाक किस्म की क्रैक्स, दरारें, सही ना, आपस में फसादात, आपस में झगड़े जो है वो अपेयर होते साउथ एशिया में, रिजल्टिंग इन अनटोल्ड अपहीवल्स। और फिर क्या होता, नतीजतन बुराइयां जन्म लेती, सही, फसादात जन्म लेते, सही ना, और अनटोल्ड अपहीवल, अनकही आफतें जन्म लेती। फिर कहा जा रहा है पोटेंशियली देयरफॉर the creation of Pakistan had by itself dissolved what would have been a perpetual danger zone in Asia। तो लियाकत अली खान साहब ने कहा द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने से फायदा क्या हो गया, had by itself dissolved what would have been a perpetual danger zone in Asia, कि वो एशिया जो खतरनाक जोन बन सकता था, एक डेंजर जोन बन सकता था पाकिस्तान के बनने से, वो जो परेशानी है वो क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, और दो अलग अलग रियासतें बन गई, दो आवाम बढ़ गई, सही ना, और सबने अपने अपने जो है मामला चलाना शुरू कर दिए। तो एक बहुत बड़े हम डेंजर जोन को बनाने से बच गए। सही है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को आपके लेक्चर समझ में आया होगा इंशाल्लाह। इसकी चंद एक लेक्चर्स और है, वो चूंकि लेसन बहुत तवील है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, अगली चंद एक क्लासेस और लगेंगे इस पर और इंशाल्लाह ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।